يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي كل من صلى عليه صلوات الله عليه كل من صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي وفرجوا كربي النبي المصطفى ابن زمزم الشافى النبي المصطفى ابن زمزم الشافى من تعالى شرفا كل من صلى عليه يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي وفرجوا كربي أبو بكر وعمر نورهم يجلو القمر أبو بكر وعمر نورهم يجلو القمر من بغتهم في سقر والنبي يغضب عليه يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي وفرجوا كربي وابتغي زوج البتول ابن عم للرسول وابتغي زوج البتول ابن عم للرسول من تحكم في القبول والنبي يرضى عليه يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي وابتغوا أهل النورين من تزوج قمرين وابتغوا أهل النورين من تزوج قمرين من تحكم في الخيرين والنبي يرضى عليه يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي
بدي وفرج كربي يا حبيب يا حبيب يا حبيبي كيف أشبع وأضام وفؤادي قد بدي الظلام حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أسقط وفؤادي قد بدي ظلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك برز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شركي يتصادع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات وتدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ وأنا لك كل الخلق تفزع وينادون كرما يا رسول الله وانتهى منها لنا فضوع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ولها أنت فتسجد وتنادى شفاعة شفاع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عديم المن يا رب سم لنا بالمصطفى جمال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبه فانظر إلينا وعتنا به كل ما تمك وكفينا كل البلايا ودفع الآفات وارفع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع واسقنا يا رب أغثنا بحياة ضانية واحدم العمر بحسنى
يغشى من له الحسنى تجمع أحمد الدهر والصحب ما سنسى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نتقرب نظر زغري فنم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
إلا الله سيدنا محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wa qala Syafi'i uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Yang sama-sama kami muliakan para habaib, para alim ulama tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan berkumpul kembali, berjumpa kembali, bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meramaikan syiar Allah, mencari ilmu-ilmu yang mendatangkan ridha dari Allah dan Rasulnya setiap malam Jumat. Sekaligus malam hari ini kita bersama-sama memperingati haul almarhum al-maghfurlah al-habib mahdar al-hinduan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summal hamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada kekasihnya, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan juga sahabatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bijahiman baituhu fi thaybatin haramun wa ismuhu qasamun min azamil qasami. Ya Rabb
Mustafa balik maqam Karami abyatuha gadata sitina ma mi'atin farrij biha karbana ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haul adalah ketika kita memperingati hari kewafatan hamba-hamba Allah, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mau tidak mau, enggan ataupun tidak enggan, yang namanya mati itu pasti. Karena kematian adalah bagian dari kehidupan. Iya tak boleh? Mati itu bagian dari hidup. Sehingga manusia, binatang, tumbuhan, semua yang mengalami kehidupan pasti akan merasakan kematian. Semuanya mati. Nah, oleh karena itu kita yang masih hidup, mari ya, kita ini sedang membuat cerita tentang diri kita. Sedang membuat kisah tentang kehidupan kita di alam dunia. Kelak nanti anak keturunan kita ini akan menceritakan kebaikan atau keburukan kita. Karena orang kalau sudah meninggal dunia mesti nih anak keturunannya kadang-kadang mengingatkan, menceritakan orang tuanya, kakeknya, buyutnya. Ini jangan sampai anak cucu kita menceritakan yang tidak-tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kita sendirilah yang mengarang kisah kehidupan ini. Mau diisi dengan kebaikan, kebagusan, kesolehan, ketaatan kepada Allah, maka akan berbekas kepada anak keturunan kita, kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita memperingati Habib Mahdhar. Ya dulu namanya Abah Kacung ya. Iya, Beb. Terkenalnya Abah Kacung. Tamunya ya begitu banyak. Doa-doanya, ijazahnya, wah dikejar orang. Ya, sehingga alhamdulillah beliau ini telah menceritakan, mengisahkan dirinya dengan apa? Kebaikan. Dengan sesuatu yang manfaat. Sehingga sampai sekarang pun yang namanya Abah Mahdhar atau Abah Kacung itu ya dikenal. Cuman sayang saya ini kayaknya belum pernah berjumpa ya. Ya maklum SMP ini langsung lunga ado sih. Ya langsung lunga ado sampai 7 tahun balik-balik ya wis. Beli weruh. Ya Abah Kacung beli weruh. Terus ning Karangmalang Abah siapa kana? Ustaz Nang ya beli weruh ya. Sehingga rugi. Ya mungkin di antara antum semuanya ini telah berjumpa dengan mereka, dengan beliau, alhamdulillah. Karena memandang orang yang soleh adalah ibadah. Orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa, apalagi wali min auliyaillah, tidak ada kematian. Karena di dalam syair dikatakan al-jahiluna mauta qabla mautihim. Orang-orang yang bodoh itu mati sebelum dia mati. Orang bodoh, ilmu agama enggak punya, meramaikan majlis enggak mau, suruh seneng majlis ya boro-boro seneng, malah ana sengit ning majlis. Ditambah bodoh. Sholat beli bisa, wudhu beli bisa, ibadah ya beli.
Orang bodoh mati sebelum dia itu Kenapa? Karena manusia enggan dengan orang tersebut. Nah ya, tidak ada manfaatnya. Orang bodoh, anggaplah orang zaman dahulu itu Fir'aun. Fir'aun itu sebodoh-bodohnya manusia. Ya kan? Sudah kafir, non muslim, bodoh berarti. Enggak tahu ilmu agama, enggak tahu ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga apa? Orang yang bodoh itu enggan. Ya, orang mau bergaul dengannya enggan, kumpul dengannya enggan. Ya, sehingga untuk mengambil barokah darinya, ya boro-boro ada berkahnya. Makanya kita ini tidak pernah berjumpa dengan ketika salam kenalan saparane Fir'aun. Anak beli langka. Ya, kenapa? Karena orang itu jijik. Orang itu enggak mau dengan orang yang bodoh seperti Fir'aun. Apa pernah ketemu kenalan arane siapa? Fir'aun. Kenalan orang siapa? Abu Jahal. Pernah tak beli? Belum. Ya paling Muhammad, Syafi'i, Ghazali, Yusuf. Ya, Nabi Yusuf tafaulan. Kenapa? Karena mereka orang-orang soleh. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga pantas dicintai oleh masyarakat, oleh umat manusia. Makanya orang yang bodoh itu mati sebelum dia mati. Orang gak mau dekat, orang gak mau kenal, orang gak mau bergaul, jijik. Ya. Sedangkan orang alim, wal alimuna ba'da mautihim ahya'u. Orang-orang yang alim, orang yang tahu agama, orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa, ba'da mautihim ahya'u. Bahkan setelah matinya pun beliau tetap hidup. Berapa banyak ketika kita ziarah orangnya sih sudah mati, sudah berada di alam kubur. Tapi manfaat mereka hidup, bahkan bisa memberikan rezeki kepada orang yang masih hidup. Namanya disebut-sebut, ya, sejarahnya dibaca. Itulah enaknya menjadi orang yang alim, orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, Allah berikan kekuatan, iman, hidayah, taufik, sehingga kita mampu dan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang matinya pun kelak husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena mau bagaimana lagi, gelem beli gelem sing arane mati iku pasti. Yang namanya kematian saya yakin semua orang pasti enggak seneng bari sing arane mati. Niki ini anak sing seneng bari sing mati kok. Anak tak beli. Ibu-ibu ning kematian seneng tak beli? Hah? Seneng. Lamun taskin mati gelem. Seneng ya hanu pura-pura. Nabi Musa alaihi salam itu dikabarkan pernah menempeleng malaikat maut. Saking bencinya sama kematian, tempeleng sama Nabi Musa sampai matanya lepas. Ya kan? Nabi loh ini. Nabi Musa. Semuanya pasti benci sama kematian. Makanya Sayyidatuna Aisyah itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man ahabballahu liqa'ah ahabballahu liqa'ah wa man karihallahu liqa'ah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan orang tersebut. Dan barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan orang tersebut. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kulluna, kami semua nakrahul maut, pasti benci sama yang namanya kematian. Siapa sing senang? Sugiki mati, toli gemuyu-gemuyu dah senang. Langka, semuanya benci.
Ya, karena kematian itu mengerikan, mengerikan. Nah, sehingga nggak ada yang senang. Lalu dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, yang namanya kematian itu walaupun begitu dahsyat, ya idza kana mukmin, apabila orang tersebut iman kepada Allah Subhanahu wa taala, busyira, Allah akan berikan kabar gembira birahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir wahai Aisyah, jika orang itu benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mau mati Allah berikan kabar gembira dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan malaikat Jibril itu sayapnya sampai puluhan ribu. Di antara sayapnya itu ada yang berwarna hijau. Sebelah kanan ketika dibuka di beber, ya, sama orang yang mau meninggal itu kelihatan surga tempat kembalinya. Kalau orangnya cengkal, bandel, beli gelem ibadah, ya, embong dodok ning majelis ilmu, dosa bae unggal dina, sebelah kiri di beber. Ini loh tempat kembalimu, neraka. Naudzubillahi min. Sehingga kata Nabi, wahai Aisyah, jangan khawatir, jika dia itu taat, iman, Islam kepada Allah, Allah berikan kabar gembira dengan surga, kabar gembira dengan rahmat Allah, kabar gembira dengan nikmat-nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dahsyatnya sakaratul maut hilang karena nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing mau ne beli seneng gaya dadiye seneng. Sing mau ne emong mati ya dadiye pengen gage mati. Pegel urip ning alam dunia, politik urusan baik, segala-gala naik baik, ya kan, gaji beli naik, barang-barang naik baik, pusing urip ning alam dunia. Ya pengen gage mati, lamun iya wis ndeleng surga kah? Ya, lamun iya wis ndeleng surga, wis lah mati bae enak urip ning alam akhirat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana kafiran, jika orang yang mau mati itu orang kafir, busyira bi adzabillah, Allah taala akan berikan kabar dengan apa? Dengan siksa, dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing mau beli seneng mati, wah tambah beli seneng, tambah tersiksa. Mulane wong-wong kafir iku matine suwe. Ya, matine suwe nazae ku. Ya, ana sing 5 dina, ana sing seminggu, ana sing luwih. Ya, dikerjai dikit ning malaikat aya. Tarik ulur. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sehingga sudah enggak usah khawatir lagi sama yang namanya kematian. Dengan catatan kita harus berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang iman, yang taat, yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing jare larane ketika dicabut nyawa itu sama dengan dikuliti, wis aja watir. Sing penting rajin ibadah. Larane hilang, rasa sakitnya hilang karena kabar gembira dengan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu kematian ya seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Maka malam hari ini alhamdulillah kita bersama-sama ingat dengan yang namanya kematian. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari beliau ingat dengan yang namanya kematian. Setiap malam Nabi selalu menyeru ja'atil maut bima fi. Datang kematian dengan apa-apa yang ada di dalam kematian.
Apa yang ada di dalam kematian? Ya larane, ya gelisah, ya husnul khotimah apa suul khotimah, ya ibadah wis cukup tadurung, ya bekale wis ake tadurung, ya kan? Ya malaikat engko pribe ngadepi kita semua, ya dengan wajah yang tersenyum atau dengan wajah yang sangar. Naudzubillahi min dzalik. Ini setiap malam Rasulullah menyeru ja'atil maut bima fi. Ja'atir radifah tatba'uha rajifah. Ja'atir rajifah tatba'uha radifah. Datang yang namanya tiupan sangkakala yang akan mematikan seluruh makhluk hidup. Tiupan yang pertama. Dan akan datang pula tiupan yang kedua yang akan menghidupkan orang yang telah mati. Wis mati kabeh ya ditiup trompet sangkakala pot wis laka manusia sing urip. Engko ditiup maning pot dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di alam akhirat. Aja disangka bakal wis mati wis. Ya, kesusahannya hilang. Penderitaannya hilang. Enggak. Wong-wong sing bunuh diri kan makanya nggak ada imannya, keyakinannya kepada Allah tipis. Ya wis loh, putus cinta, sakit hati, bunuh diri. Apa aja ya supaya hilang lara atine jar dewek mah. Ya, hidup susah, ekonomi blesak, utang bae sampai beli sabar. Bunuh diri supaya apa? Penderitaannya hilang jar dewek mah. Jare dek beli ruang koning akhirat itu ada kehidupan lagi. Apa yang kita kerjakan di alam dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita yang mencintai acara-acara haul, acara-acara yang mengingatkan kita akan kematian. Apa hukumnya kita semua ingat mati? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Kanjeng Nabi beeling ning sing arane mati. Ya kita semua harus banyak-banyak mengingat yang namanya kematian. Agar apa? Agar kita ini punya rem ketika kita selalu mengejar-ngejar urusan duniawi. Urip ning alam dunia sing digoleti dunia be sampai salate ketinggalan, kewajibane ora bahaya. Ya enggak apa-apa, carilah dunia sebanyak mungkin. Ya, beli apa? Asalkan dunianya untuk ibadah, asalkan kewajiban kepada Allah tidak terlalai. Ayo salate angger jalan, kewajibannya angger jalan, numpuk dunia ya los. Ya so akeh-akeh asalkan nganggo ibadah. Masjid ya dipai, musola dipai, majlis dipai, yatim piatu, fakir miskin. Nah itu harta-harta yang kita keluarkan untuk mereka itulah harta yang akan kekal, yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu. Adapun harta buat makan ya habis sudah, jadi ampas. Jadi ampas. Harta yang kita belikan rumah enggak akan dibawa mati. Ya buat ahli waris. Mobil yang bagus yang kita tunggangi digawa ta mancing kuburan. Nganggo ning akhirat si mobilnya eman bagus larang. Menggonon ta kan beli. Enggak akan dibawa, hilang semuanya ketika orangnya telah meninggal dunia. Tapi alhamdulillah ning majlis ya ada amal jariah, ning masjid sodako jariah, ning musola sodako jariah, ning yatim piatu yang ngupai, fakir miskin ya diperhatikan, orang minta tulung ya ditulungi. Alhamdulillah. Itulah harta kita yang akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga setelah matinya pun masih bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Habib Mahdhur ini. Ya, beliau telah meninggalkan apa? Ilmu yang bermanfaat.
Ya, kita bisa bayangkan mengajarkan anak-anaknya, mengajarkan santri-santrinya, sampai santrinya bisa baca Quran, sampai santrinya bisa beribadah, sampai santrinya bisa melakukan amal taat, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya itu akan selalu mengalir kepada sang guru, kepada Habibana Mahdhar Al-Hinduan. Alhamdulillah. Karena manusia itu kalau sudah mati meninggal dunia, amalnya habis, amalnya terputus. Ya, amalnya terputus. Simone bisa sholat, wis mati angel beli bisa sholat. Ya, sing maune ahli sedekah wis mati arep sedekah ning sapa ning kuburan go. Ya. Sing maune ahli baca Quran, ahli ini ya sudah, innalillah, sudah mati, sudah terputus, kecuali tiga perkara. Apa diantaranya? Sedekah jariyah. Orangnya telah meninggal dunia, telah wafat, tapi masih dikirimi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lantaran dia bersedekah jariyah? Dengan ilmunya, dengan akhlaknya, dengan pendidikannya, dengan harta benda. Yang kedua, anak yang soleh. Orang tuanya meninggal dunia, meninggalkan anak yang soleh, insya Allah anak soleh selalu mendoakan untuk kedua orang tua. Ya kayak tadi Allah, apa tadi doanya? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Anak yang soleh akan memohonkan istighfar, ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang ditinggalkan manfaat, sedekah jariyah, anak yang soleh, dan juga ilmu yang bermanfaat. Sehingga ketiga itulah yang akan terus mengalir walaupun orangnya sudah berada di alam kubur, sudah wafat, sudah meninggal, masih mendapat pahala sedekah jariyah, masih mendapat pahala ilmu yang bermanfaat, masih mendapatkan pahala-pahala dari anak-anak yang soleh. Sehingga dikatakan berapa banyak manusia masuk ke alam kubur, ketika dibangkitkan dari kubur, dosa-dosanya itu telah berkurang. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia meninggalkan anak yang soleh dan anak yang solehah. Karena dia meninggalkan santri-santri, meninggalkan anak murid, meninggalkan jamaah yang senantiasa mereka semua memohonkan ampun, mendoakan untuknya. Alhamdulillah. Maka rugi kalau anak kita enggak soleh. Apa maning dua anak bandole, naudzubillah min dublek. Ya, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita, anak keturunan kita soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga masih memberikan manfaat walaupun ketika kita telah meninggal dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah mudah-mudahan dalam peringatan haul ini yang hukumnya sunnah sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mendapatkan barokah dari Aba Mahdhar, dari Habib Mahdhar Al-Hinduan, kemudian dari datuk-datuknya, dari orang-orang yang soleh. Karena kita ini tidak bisa mengandalkan apa-apa kecuali minta saja. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah, minta kepada Nabi, dan minta kepada orang-orang yang soleh. Harapan jaluk dewek ning Gusti Allah, dosane masih pirang-pirang, ya kan? Jare Habib siapa sing wingi ceramah, pendate kita donga kieu nyangsang ning tanduran pelem gedong Indramayu. Kenapa ya dosane masih pirang? Ya wis jaluk bae, jaluke ning Gusti Allah, jaluk ning Kanjeng Nabi, jaluk ning wong-wong soleh agar doa kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i di dalam tawadhu'nya beliau mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum. Kata beliau, saya ini bukan orang yang soleh,
bukan orang yang taat, kata Al-Imam Syafi'i. Uhibbus solihin, akan tetapi saya cinta kepada orang-orang yang soleh, walaupun saya ini bukan orang soleh. Nah, kita semua ini sekarang sedang belajar mencintai, ya, mencintai aulia, mencintai orang soleh, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih belajar, ya, belum cinta tapi masih belajar untuk mencintai orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uhibbus solihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Apa tujuannya cinta kepada orang yang soleh? Mudah-mudahan dengan kecintaan kepada orang-orang yang soleh kita semua mendapatkan syafaat dari orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Makanya sahabat Nabi itu sudah Masya Allah, ibadahnya, takwanya, imannya. Akan tetapi tetap mereka tidak mengandalkan ibadah mereka, tidak mengandalkan solat mereka, tidak mengandalkan puasa mereka. Apa yang mereka andalkan? Yang mereka andalkan adalah cinta. Ya. Ketika berbicara tentang kiamat itu, salah satu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat wahai Rasul?" Kata sahabat bertanya. Maka Rasulullah balik nanya, "Madza a'dadta laha?" Gaya bae takon-takon kiamat. Ya. Amalannya wis kaya ngapa takon kiamat? Sehingga Rasul bertanya balik, "Madza a'dadta laha?" Apa persiapanmu untuk kiamat? Maka kata sahabat menjawab, padahal sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya bagus, tapi enggak disebut. "Wahai Rasul, saya enggak punya apa-apa kecuali modal saya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Nabi pun menjawab, "Al-mar'u ma'aman ahab." Kalau begitu, orang itu akan dikumpulkan oleh Allah kelak bersama orang yang dicintainya. Alhamdulillah malam hari ini kita sedang belajar cinta. Cinta kepada Habib Soleh, kepada Habib Mahdhur Al-Hinduan. Begitu juga cinta kepada Nabi dengan kita membaca salawat. Cinta kepada orang-orang yang soleh. Insya Allah dengan modal kecintaan ini kita semua mendapatkan syafaatnya. Kita semua diangkat dari kesusahan, dari penderitaan. Kita semua diberkahi di alam dunia ini, di alam kubur, sampai di alam akhirat, masuk ke dalam surga kumpul bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazida ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alhu awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma qulna min qawli la ilaha illallah wa ma sabana Allahumma astaghfirna wa sallayna ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Nuqannimu dzalika wa nudil hadrat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyah wasila wa rahman nazila barakah syamila wa sadaqah mutaqabbalah. Thumma ila ruh abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa salawatullah salamu alaihi wa alaihim ajma'in. Thumma ila ruh jamil awliya min masyariqil ardi ila magharibiha barriha bariha. Thumma ila ruh alladhi sawila ruh arbadil
علماء المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين خصوصا مهاجر الله بن عيسى والفقيه المقدم محمد بن علي بلوي ثم لا ركض بالشركة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى ركض بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد المعطس وشيخ علي بن عبد البارس وأنا خصوصا من الزمعنا ها هنا وتلون لأجل وسببه الحبيب محضر الحندوان وأصوله وفروعه والمنتسبين إليهم أجمعين وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين اللهم اجعل فداء لهم من النار وفقاقا لهم من النار وعيدقا لهم من النار ونجاة لهم من النار وشراء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي عنهم اللهم اغفر جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعاقب الصالح اللهم أدخل في قبورهم روح وريحان والفسد والأمان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم اجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واتم بالصالحات اعمالنا وعلى الايمان والاسلام جميعا توفنا وانت راض عنا ولا تهينا اللهم في غفله ولا تاخذنا على قره واجعل اخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء اجالنا قولا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما عيدنا عليها فامتنا عليها غير مفضول ولا ضال ولا مضل ولا مغيرين ولا مبدل وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه واجمع بيننا وبين حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وادخلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة Fatihah.